Ayan. Ayan. From Ninong Kim and Kuya Kahel. Open na ni Mami, ha? Ayan. Ay, wow! Wow, books! Hindi talaga sa mga learning materials. Mm-mm. Nakakatuwa nga yun sila. Thank you po. Kasi pag ano yun. Laging books ang ano. Ganito yung mga gusto ko rin. Ito naman. Kay happy birthday ni G from Kuya Calix. Wow, damit. Ayan po, gino palalab dito ah. Ay, aba. Ay. Favorite niya talaga yan. Ito naman po. From Niji, Ate Biel. Happy birthday. Ay, wow! Wow! Oh! Bo, Korean oh. Wow! Ay, ang ganda na may kotse na si Buti pa si Niji, may kotse. May truck Ah. na. Niji, happy birthday. From Mama Jem, Papa Makmak, and Kuya Marcus. Ay, wow! Kapogi ah. Aba! Ay, ang daming damit ah. Thank you po. Opo, suot mo po. Ito naman. From Kuya Sian, happy birthday. Ay, damit ulit. Opo, ang dami oh. Ay, may car oh. Ito naman. Kay Mama Lita. Happy birthday, Niji. Wow, may damit ng palalab na naman ah. Damit ulit. Thank you po. Ito. Happy birthday from Luna and Kuya Francis. Ay! Ano yan? Ay, thank Ano you. yan?